Bonsoir mes chers élèves. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu comme une intuition la veille de l'examen. Il nous reste à l'examen 2 jours. Je crois qu'on va vous donner une question que vous n'avez jamais eue avant. Donc vous avez intérêt à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais expliquer dans cette vidéo le publipostage très rapidement. Pour ça j'ai préparé la liste, la source de données en Excel. Et j'ai préparé le document principal. Je rappelle que lorsqu'on va faire le publipostage, donc c'est quoi le publipostage? C'est publier comme la poste, donc on va envoyer par la poste. Donc des invitations généralement. Donc j'ai une invitation ici. Bon, je vais mettre ici en format WordArt, comme ça par exemple, notre invitation. Bon, je vais pas trop attarder là-bas, là-dessus. Donc je vais la mettre centrée. Allez-y, vous allez suivre le publipostage et par la suite il y a une question très importante. Peut-être ils vont la poser dans ce bac pratique 2023 et il reste 2 jours. J'ai eu l'intuition qu'on va donner ce genre de questions. Ben, donc on commence le publipostage. Donc tout d'abord, les étapes publipostage, sélectionner les destinataires, c'est-à-dire la source de données. Utiliser la liste existante, je l'ai préparée dans ces 2 points bac 2022. Pourtant, nous sommes en 2023, mais j'ai fait ça exprès. Donc, je sélectionne ici la liste de données, c'est-à-dire la liste de personnes à qui je vais envoyer. Donc, elle existe dans la feuille 1, je l'ai déjà préparée. Elle est là. La voici. Donc, ce sont les noms et les nom 1, nom 2, l'homme et la femme à qui on va envoyer. Donc, voulez-vous enregistrer? Oui. Ben, je commence ici. Donc, je vais sélectionner ce champ-là. Je vais le supprimer et je vais le remplacer par le champ de fusion nom 1. C'est très simple. Ici, je vais remplacer ça par le champ de fusion. Je vais insérer le champ de fusion nom 2. D'accord? Par la suite, terminer fusionner. Normalement, on fait ça en classe. Tu lui dis tout et OK. Donc, j'ai la liste ici, 3 personnes. Le résultat, je vais rater une seule personne. Il y a une erreur. Non, là, je reviens. Invitation. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche ici. Attends. Sélectionner la source donnée, utiliser la liste existante. Je refais ces 2 points. Bac 2022. Voici ma liste. Ouvrir. Feuille 1. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Feuille A. Mais je vais vérifier. Je vais vérifier mon classeur. C'est pas. Ça arrive des problèmes de ce genre. Il faut provoquer les erreurs. Lâche bien ma liste. Je viens de la vérifier. Il y a les noms des personnes. Feuille 1, feuille 2, voilà. Nom 1, nom 2. Enregistrer. Et c'est quoi? Il se peut que c'est un virus ou quoi? Normal, normal, il faut provoquer l'erreur. Voilà, je refais. Donc, publier postage, sélectionner la source donnée, utiliser la liste existante. La liste existante, elle se trouve dans ces 2 points. Bac 2022. La voici. Ouvrir. Feuille 1. OK. Insérer les champs de fusion. Nom 1. Oui. Nom 2. Voilà.
Ouais, terminer, fusionner, modifier, tout. Ok. Normalement combien? Voilà, 4 personnes. J'ai un 2 3. Voilà. Donc هذوما هما اللي حطيتهم. Voilà, ça marche. Ben, ايش جديد لهنا؟ Bon, je vais enregistrer tout d'abord le résultat dans ces deux points. Bac 2022. مازلت ما حكيتش على جديد راه. باهي باش نسميو هذايا ريزولتا. باهي ايش ينجمو يجيبو دونك؟ كاس كون بو بوزي كوسيون سيت فوا. ماتنون اش باش يعمل لك يا سيدي؟ اش يقول لك في الكيستيون موجوده زاده في البروغرام الجديد هذايا. دونك هاني رجعت للانفيتاسيون تاعي. اش يقول لك في الكيستيون الاخرانيه اللي هي نورمالمون يقول لك utiliser la technique de publipostage pour générer automatiquement etc. من بعد يقول لك enregistrer le résultat du publipostage sous le nom liste. باهي المره هذه باش يقول لك؟ باش يقول لك enregistrer ولا exporter le résultat du publipostage sous le nom liste.pdf. دونك احنا مستانسين نخرجوه au format word. دونك كيفاش يطلع pdf؟ tu vas générer un document pdf هذه تابعه البوبليكاسيون. جايبينها sous forme de publier. Il faut apprendre l'élève à publier un document. Donc pour publier un document, je vais vous PDF. Comment on va générer un autre document PDF? C'est très simple. Regardez, tu vas terminer, fusionner, tu vas imprimer. ما عملناهاش حتى مرة هذه قبل. ومن بعد تقول له تو اوكي. يطلب عليك امبريمونت. تجي لهنا مايكروسوفت برينت تو بي دي اف. شفتوها؟ اتونسيون. مايكروسوفت برينت تو بي دي اف. ومن بعد تقول له اوكي. شو يعمل؟ باش يحاول هو يمبريمي مي باش يرد بي دي اف. واحنا ما عندناش امبريمونت. بون هاك قال لك هنا دوكيمون بي دي اف. تجي لهنا تو تمشي سي دو بوان باك 2022 وتمشي تجينيريه وتسميه ليست بي دي اف. هو يقول لك سجلوا ليست بوان بي دي اف من غير ما تكتبها بي دي اف. هاي هيك هي ليست بي دي اف تعمل انرجستري. فوالا ان شاء الله ما يجيبوهاش وكاو. ان شاء الله هما ديما يلوجوا في الغدرة. ديما يلوجوا في حاجات من الجور هذا. هاي نعملوا هكا. هاي تراه نثبت تو الدوسي متاعي. فوالا الدوسي متاعي اغزر فيه الليست اللي عملتها الاولانية. بون هو ريزولتا نورمالمون نسميه ريزولتا. بون سميتو هذا الليست دو دوني نتاعي اللي ما عملتها بالاكسل وهذا اللي عملته في الاخر عملت له بي دي اف. هذا البي دي اف هو يقول لك انرجستري لو ريزولتا سو لو نون ريزولتا بوان بي دي اف. هاي ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله بون شانس ا توس وان شاء الله ما يقدروكمش وان شاء الله كل شيء تعرفوه وربي معاكم.